آداب ناظرین، ڈی ڈی اردو کے بہت ہی خاص پروگرام مشاعرہ بہار سخن میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں، اور جیسی کہ ہماری روایت رہی ہے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ بہت خوبصورت ایک محفل آپ کے روبرو ہوتی ہے، اور بہت معتبر اور ایسے شعراء جو کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا سر افتخار سے بلند کر دیتے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو کی نئی بستیاں ہیں، جہاں اردو زبان سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جہاں اردو شاعری کے قدرداں ہیں، جہاں اردو کو سر آنکھوں پر بچھانے والے محبین ہیں، وہاں یہ تمام شعراء اپنے فن، اپنے ہنر اور اپنی صلاحیتوں کا جوہر منوا چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کریں اور ناظم مشاعرہ جناب ندیم فروخ صاحب کے پاس آپ کو لے چلیں، یہ کہنا چاہیں گے کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ تو کاروبار گلشن کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو چلتے ہیں ناظم مشاعرہ جناب ندیم فروخ صاحب کے پاس، اور جیسا کہ ان کا ایک شعر ہے، بلکہ ایک شعر نہیں 4 مصرے ہیں۔ لفظ اس کے ہیں مگر ان میں روانی میری، لفظ اس کے ہیں مگر ان میں روانی میری، قصہ گو کوئی سہی ہے تو کہانی میری۔ یہ کہانی کا سفر ہے، غزل کا سفر ہے، ملنے کی طرح مجھ سے وہ اکثر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا، یہ راہ تمنا ہے یہاں دیکھ کے چلنا، اس راہ میں سر ملتے ہیں پتھر نہیں ملتا۔ تو غزل گوئی کا سفر آسان نہیں ہے، معجزہ فن خون جگر سے نمو پاتا ہے، اور آج کے جو شعراء یہاں اس بزم کو آراستہ کریں گے ایک کہکشاں ہے جو اس بزم کو منور کرنے والی ہے۔ آئیے سیدھے آپ کو لے چلتے ہیں ناظم مشاعرہ جناب ندیم فروخ صاحب کے پاس، اور انہی کے 4 مصروں کے ساتھ انہیں زحمت سخن دیتے ہیں، ان سے پروگرام کو باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے ان سے التماس کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر زبان عطا کی ہے تو صدا بھی دے، وگرنہ حرف غلط کی طرح مٹا بھی دے، تمام عمر سفر ہی اگر مقدر ہے تو پھر پرندوں کو اڑنے کا حوصلہ بھی دے۔ آئیے پرِ پرواز دراز کرتے ہیں اور آپ کو لے چلتے ہیں مشاعرے کی ایک اور خوبصورت سی بزم میں۔ اب میں آگے بڑھتے ہوئے صرف 4 مصرے پڑھتا ہوں اور ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ جینے کے صرف ایک بہانے میں مر گئے، ہم زندگی کا بوجھ اٹھانے میں مر گئے، اچھا تھا گھر کی آگ بجھانے میں مرتے ہم، افسوس اپنی جان بچانے میں مر گئے۔ حضرات گرامی، یہ فکر ہے، یہ فکر صرف ایک شاعر کی فکر نہیں ہے، بلکہ اس فکر کو عام طور پر ہر خاص و عام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور یہ مشاعرے کی محفلیں شاید اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ میں یہاں یہ کہتے ہوئے کہ پٹنہ بہار سے آنے والے ایک مہمان شاعر کو میں آپ کے بیچ پیش کروں، جناب عطا عابدی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت ہی سنجیدہ لب و لہجے کے شاعر ہیں، آسان لفظوں میں آج کی عہد کی سچائیوں کی تصویریں بناتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب عطا عابدی صاحب جو پٹنہ بہار سے ہمارے بیچ میں تشریف لائیں، چند اشعار سماعت فرمائیں گے۔ ارشاد۔ خود کو رکھتا ہے اس ترار میں کیا، واہ، خود کو رکھتا ہے اس ترار میں کیا، سانس اپنی ہے اختیار میں کیا، واہ واہ واہ، سانس اپنی ہے اختیار میں کیا، اور دیکھیے بھی کہ جنگ کس سے ہے، دیکھیے بھی کس سے ہے، کہ جنگ کس سے ہے، واہ، جیت اپنی نہیں ہے ہار میں کیا، واہ واہ واہ، دیکھیے بھی کہ جنگ کس سے ہے، جیت اپنی نہیں ہے ہار میں کیا، اور یہ شعر کہ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، واہ واہ واہ، پھر بھی انسان کے اختیار میں کیا، واہ واہ سب کچھ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن انسان پھر بھی انسان کے اختیار میں کیا، اور یہ شعر کہ روز آتی ہے روز جاتی ہے، واہ، روز آتی ہے روز جاتی ہے، زندگی ہے کسی شمار میں کیا، واہ واہ واہ، روز آتی ہے روز جاتی ہے، زندگی ہے کسی شمار میں کیا، اور یاسیت کفر ہے عطا صاحب، واہ واہ، یاسیت
کفر ہے عطا صاحب ورنہ رکھا ہے انتظار میں کیا، واہ واہ ورنہ رکھا ہے انتظار میں کیا۔ اور غزل کے اشعار سماعت فرمائیں کہ بات جب پانی پہ تصویر بنانے کی ہوئی، بات جب پانی پہ تصویر بنانے کی ہوئی، شرط دنیا سے مڑی وعدہ نبھانے کی ہوئی، شرط دنیا سے مڑی وعدہ نبھانے کی ہوئی، اور ہو گئیں آنکھیں جو پتھر تو تعجب کیوں ہے، واہ واہ واہ، ہو گئیں آنکھیں جو پتھر تو تعجب کیوں ہے، جب خطا ہم سے بھی کل خواب سجانے کی ہوئی، جب خطا ہم سے بھی کل خواب سجانے کی ہوئی، واہ، اور زندگی سمجھا کیے سانس ہی لینے کو فقط، کیا کہنا، زندگی سمجھا کیے سانس ہی لینے کو فقط، یہی تدبیر مگر خود کو گنوانے کی ہوئی، واہ واہ، یہی تدبیر مگر خود کو گنوانے کی ہوئی۔ اور یہ شعر کے اپنی روداد سفر کس کو سنائیں کہ یہاں، واہ واہ واہ، اپنی روداد سفر کس کو سنائیں کہ یہاں، آنے والے کو سزا لوٹ کے جانے کی ہوئی، واہ واہ واہ، آنے والے کو سزا لوٹ کے جانے کی ہوئی۔ اور یہ شعر کے پھر ان آنکھوں نے کیا دل کے مصور کو طلب، واہ واہ، پھر ان آنکھوں نے کیا دل کے مصور کو طلب، پھر ضرورت تیری تصویر بنانے کی ہوئی، واہ واہ، پھر ضرورت تیری تصویر بنانے کی ہوئی۔ اور کہ یوں بھی گزرا ہے تیرا دور مسیحائی کا، کیا کہنا، یوں بھی گزرا ہے تیرا دور مسیحائی کا، مجھ کو جرت نہ کبھی زخم دکھانے کی ہوئی، واہ واہ واہ، مجھ کو جرت نہ کبھی زخم دکھانے کی ہوئی۔ اور یہ شعر کی جنگ ہی ایسی تھی کچھ، جنگ کا حاصل یہ تھا، جنگ ہی ایسی تھی کچھ، جنگ کا حاصل یہ تھا، جیت اپنی نہ ہوئی ہار زمانے کی ہوئی، واہ واہ واہ، جیت اپنی نہ ہوئی ہار زمانے کی ہوئی۔ اور یہ مقطع یہاں پر تمام کے تمام افراد اہل قلم ہیں، جی، ان کا احساس ہے کہ جب قلم ہاتھ میں آیا تو عطا ایسا لگا، جب قلم ہاتھ میں آیا تو عطا ایسا لگا، ایک ملاقات زمانے سے زمانے کی ہوئی، ایک ملاقات زمانے سے زمانے کی ہوئی، جب قلم ہاتھ میں آیا تو عطا ایسا لگا، ایک ملاقات زمانے سے زمانے کی ہوئی۔ واہ واہ واہ، اور اجازت ہو تو ایک نظم ارشاد، دلی کی محبت میں، بالکل، دلی کو دل والوں کا شہر کہا گیا، اور اس کی محبت کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو دلی اپنے بچھڑنے والوں سے کس انداز میں مخاطب ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے محترم بزرگ خالد محمود صاحب نے جس والہانہ محبت کا اظہار کیا اس کی گواہی آپ دیں گے۔ تو دلی، خواب کی دلی محترم، جی، سپنے میں رات آئی دلی، دیر تلک بتی آئی دلی، واہ، پوچھ رہی تھی حال بتاؤ، گزرا کیسے سال بتاؤ، واہ واہ واہ، بسنے والوں میں دلی کے بولو سچے دوست نہیں تھے، کیا کہنا، واہ، بسنے والوں میں دلی کے بولو سچے دوست نہیں تھے، یا کہ بزرگوں کی صحبت میں کمی تھی کچھ ان کی شفقت میں، واہ واہ واہ، بیک نظر ہر چیز بھلا دی، منظر کو یا خود کو سزا دی، واہ، میں جو تیرے دل کی ادا تھی کیا میری الفت ہی خطا تھی، واہ واہ واہ، میں جو تیرے دل کی ادا تھی کیا میری الفت ہی خطا تھی، گلیاں سڑکیں ہوٹل، گلیاں سڑکیں دفتر ہوٹل، ہر جا ہے یادوں کی ہلچل، آج میں کیا خوبی ہے جو یوں بھول چکے ہو تم اپنا کل، واہ واہ واہ، حسن کے ہیں وہ کون سے جلوے جو میرے دامن میں نہیں تھے، واہ، کیا ایسی افتاد پڑی جو بھول گئے دل ساز زمیں کو، واہ واہ واہ، کیا میرے سائے کے نیچے راحت اور آرام نہیں تھے، مانا پرائی تھی میں ہائے اپنوں سے کتنے سکھ پائے، واہ واہ واہ، سوالوں کی اس آڑ میں دلی وجہ جدائی پوچھ رہی تھی، واہ واہ واہ، جمی تھیں مجھ پر کئی نگاہیں، دل میں دبی تھیں اپنی آہیں، کہتا کیا الفاظ نہیں تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، واہ واہ واہ، ساری حالت جان گئی وہ، کہہ کہ مجھے نادان گئی وہ، سپنے میں رات آئی دلی، دیر تلک بتیائی دلی۔ واہ واہ واہ،
गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। खिदमत में अपना कलाम पेश करके रुखसत हुए। अता आबिदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़े खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे, एक खूबसूरत सी गज़ल और उसके बाद एक ऐसी नज़्म जिस नज़्म में उनके अपने एहसासात भी थे और दिल्ली के साथ उनकी मोहब्बतों का जिक्र भी, या दिल्ली के बारे में उनके अपने तजुर्बात भी। तो मैं इसके लिए अता आबिदी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाज़रीन, मैं एक ख़ास मकसद से यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। आज जैसा आप देख रहे हैं कि नदीम फ़र्रुख बहुत उम्दा निज़ामत फरमा रहे हैं मुशायरे की, और आप ये भी जानते हैं कि बहुत कम नाज़िम ऐसे हैं, अक्सर निज़ामत के चक्कर में शायर की शायरी मुतासिर होती है, ये एक हकीकत है और ये सच्चाई है। लेकिन बहुत कम नाज़िम ऐसे हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने अपनी निज़ामत के साथ साथ अपनी शायरी पे भी तवज्जो दी है, और जो मैं समझता हूँ कि बहैसियत शायर भी और बहैसियत नाज़िम भी दोनों मैदानों में अपना एक एतबार और एक अपने लिए एक मखसूस मकाम बनाने में कामयाब हुए हैं। उनमें नदीम फ़र्रुख साहब का नाम आता है। लेकिन मसला ये है कि कितना भी बड़ा नाज़िम हो या कितना भी बड़ा मौलवी हो, खुद अपना निकाह नहीं पढ़वा सकता, उसके लिए दूसरा मौलवी चाहिए होता है। तो इसलिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि वो आए और अपने कलाम सुनाएं। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफ़े गलत की तरह मिटा भी दे। अगर ज़बान अता की है तो सदा भी दे, वगरना हरफ़े गलत की तरह मिटा भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुक़द्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। तमाम उम्र सफ़र ही अगर मुक़द्दर है तो फिर परिंदों को उड़ने का हौसला भी दे। एक गज़ल का मतलब पेश करता हूँ। गज़ल का मतलब यूं है कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे ज़माने से लड़ गया। जिसके लिए मैं सारे ज़माने से लड़ गया। और ये शेर और सुन लो यार, कि जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक गज़ल का मतलब यूं है कि कुछ इस तरह से ज़माने पे छाना चाहता है, वो आफताब पे पहरे बिठाना चाहता है। अब शेर सुने कि ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। ताल्लुकात के धागे तो कब के टूट चुके, मगर ये दिल है कि फिर आना जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। चटक रहा है जो रह रह के मेरे सीने में, ये मुझ में कौन है जो टूट जाना चाहता है। जो कतरा कतरा इकट्ठा हुआ था आंखों में, वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। वो खून अब मेरी पलकों पर आना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। अमीरे शहर तेरी बंदिशें माज़ अल्लाह, फकीर अब तेरी बस्ती से जाना चाहता है। बस एक मतलब दो शेर और पढ़ूंगा और आपकी ज़हमतें तमाम। वो इसलिए पढ़ूंगा कि मोहतरमा शगुफ्ता यास्मीन साहिबा ने मेरा तारुफ
जिस शेर के साथ कराया था, तो वो शेर मैं चाहता हूं कि यहाँ पढ़ भी दूं ताकि हक अदा हो जाए। वो शेर ख़ास तौर से सुनाना है, इसलिए एक मतला और एक शेर की और ज़हमत है। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए। अब शेर सुने कि तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए, लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। और तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया हज़रात गिरामी। यहीं से अगले शायर से आपके मुलाकात करा देता हूं, फिर मैं अपनी जगह पर पहुंचूंगा। आपसे एक बात अर्ज करना है ख़ास तौर से कि निसाई शायरी में दुनिया की आधी आबादी का जिक्र जिस जिम्मेदारी के साथ हमारे मुल्क की मशाहिर शायरात कर रही हैं, तो उनमें एक बड़ा नुमाया नाम है मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा का। उनके हवाले से मुझे एक बात और कहनी है कि निसाई लहजा और उसकी तर्जुमानी में कहे जाने वाले अशार और उसके साथ साथ दीगर असनाफ सुखन में भी तबाज़माई और उर्दू के एकेडमी और दीगर शोबाजात में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाकर मध्य प्रदेश जैसे बड़े सूबे में उर्दू की शमा रोशन करने वाली एक ऐसी शायरा जिसे पूरी उर्दू दुनिया इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ सुनती है, मैं उनसे इस शेर के साथ उन्हें दावत कलाम दे रहा हूं और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए, इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाएं। आइए आज की खातून के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा माइक पर। बहुत शुक्रिया डीडी उर्दू और सभी मुंतज़मीन का। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे सीधे शायरी का आगाज़ करती हूँ। अर्ज़ करती हूँ, ये कता है कि गज़ल में कुछ सुखनवर तैरते हैं, गज़ल में कुछ सुखनवर तैरते हैं, सफ़ीने में समंदर तैरते हैं। वाह वाह वाह। और डराओ मत हमें गहराइयों से, वाह वाह वाह। डराओ मत हमें गहराइयों से कि हम पानी के अंदर तैरते हैं। वाह 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 वाह। डराओ मत हमें गहराइयों से वाह 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 वाह। कि हम पानी के अंदर तैरते हैं। बहुत अच्छा, वाह। और निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, निदामतों का रंग जिसकी आजिज़ी में आ गया, वो तीरगी से चल के जैसे रोशनी में आ गया। वाह 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 वाह। और जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, जब उसका कोई दाव मुझ पे कारगर ना हो सका, तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। वाह 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 वाह। तो ये हुआ कि वो मेरी सुपुर्दगी में आ गया। मतलब है कि हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, हक परस्तों की जहाँ राय शुमारी होगी, वाह, सबसे पहले वहाँ आवाज़ हमारी होगी। वाह 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 वाह। और सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, सिर्फ अजदाद की तहजीब के धागे होंगे, ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। वाह 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 वाह। ओढ़नी पर कोई गोटा न किनारी होगी। और ये शेर बतौर ख़ास के तोल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, तोल कर देख ले अज़मत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी, मेरी चादर तेरी दस्तार से भारी होगी। बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। गज़ल का मतलब है कि तू मुझे
हिज्र के हिसार में मिल। क्या कहना? तू मुझे हिज्र के हिसार में मिल, वस्ल की छोड़ इंतजार में मिल। वाह 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 वाह। वस्ल की छोड़ इंतजार इंतजार में मिल, और इश्क की वुसअतें खुले शायद। क्या कहना? वाह वाह। इश्क की वुसअतें खुले खुले शायद, मुझसे सहराए बेकनार में मिल। वाह वाह वाह। मुझसे सहराए बेकनार में मिल। और अर्ज करती हूँ कि ख़त्म कर रक्स रायगानी का, वाह। ख़त्म कर रक्स रायगानी का, तू बगुला है जा गुबार में मिल। वाह 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 वाह। तू बगुला है जा। जा गुबार में मिल। और शेर है कि तू अगर मुनकिरे मशीयत है, क्या कहना? क्या तू अगर मुनकिरे मशीयत है, तो कभी अपने इख्तियार में मिल। वाह वाह तो वाह कभी अपने इख्तियार में मिल। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतलब है कि अक्ल को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। अक्ल को भूल अक्ल जा। को भूल जा, कुछ देर तो नादानी कर। मसलहत छोड़ ज़रा इश्क में आसानी आहा कर। आहा वाह। मसलहत छोड़ ज़रा इश्क में आसानी कर। वाह। और शेर ये कि तू मेरा है तो ज़रा ध्यान रखा कर मेरा। आहा, तू मेरा है। तू मेरा है तो तो ज़रा ध्यान ध्यान रखा कर मेरा। ले मेरे ख्वाब उठा, इनकी निगहबानी कर। वाह 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 वाह। ले मेरे वाह, ख्वाब वाह, वाह, उठा, वाह, वाह, इनकी निगहबानी वाह, 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 कर। और मैंने दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। आहा आहा वाह। मैंने दानिस्ता सरे बज़्म तुझे देखा है। क्या कहना? मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, हैरानी कर। वाह वाह वाह। मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं, हैरानी कर। वाह। अर्ज़ करती हूँ कि दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना। वाह। दिल की मसनद पे तेरा नाम है चस्पा जाना। अब तज़ब्ज़ुब न दिखा, बैठ जा सुल्तानी कर। अब तज़ब्ज़ुब न दिखा, बैठ जा सुल्तानी कर। और हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत। हम भी इस बार वो लौटा तो कहेंगे नुसरत। जा भी और भटक दश्त में गर्दानी कर। जा भी और भटक दश्त में गर्दानी कर। कहीं यकीन कहीं पर गुमा बना लिया है। कहीं यकीन कहीं पर गुमा बना लिया है। हुसूल ज़ीस्त गमे दिल बना लिया है। हुसूल ज़ीस्त गमे दिल बना लिया है। और उसी ने बख्शे नए ज़ाविये तख़य्युल को। क्या कहना? उसी ने बख्शे नए ज़ाविये तख़य्युल को। तो उसके ज़िक्र को हुस्ने बयां बना लिया है। तो उसके ज़िक्र को हुस्ने बयां बना लिया है। वो मोतरफ़ है जुनू में फ़ना पसंदी का। वाह। वो मोतरफ़ है जुनू में फ़ना पसंदी का। तो ख़ुद को खाक किया रायगां बना लिया है। तो ख़ुद को खाक किया रायगां बना लिया है। शेर है कि बुला रहा है वो मुझको शराब मंज़र में। क्या कहना? बुला रहा है वो मुझको शराब मंज़र में। तो अपनी प्यास को अब बेकरां बना लिया है। तो अपनी प्यास को अब बेकरां बना लिया है। वो कर रहा था मुझे रम्ज़ आशना नुसरत। वाह वाह वाह। वो कर रहा था मुझे रम्ज़ आशना नुसरत। वाह। तो अब सफ़र में उसे राज़दां बना लिया है। वाह 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 वाह। एक गज़ल और पेश करके फिर इजाज़त चाहती हूँ। होती है फिर हवेली में हलचल सी कौन है। वाह। होती है फिर हवेली में हलचल सी कौन है। वाह वाह वाह। डेवड़ी पे दिल के होती है
डेवड़ी पे दिल के बजती है सांकल सी कौन है। डेवड़ी पे दिल के बजती है सांकल सी कौन है। और शेर सुनिएगा कि खामोशियों में दूर तलक गूंजती हुई, खामोशियों में दूर तलक, खामोशियों में दूर तलक गूंजती हुई। किसकी सदाएं फिरती हैं बेकल सी कौन है। किसकी सदाएं फिरती हैं बेकल सी कौन है। अब बेताब हो के निकली है ये किसकी तशनगी। बेताब हो के निकली है बेताब हो के निकली है ये किसकी तशनगी। वाह। छलकी है किसके ज़ब्त की छागल सी कौन है। छलकी है किसके ज़ब्त की छागल सी कौन है। और मक्ता पेश करती हूँ कि नुसरत ये तेरी दश्त नवर्दी है किस लिए। क्या कहना बाबा। नुसरत ये तेरी दश्त नवर्दी है किस लिए। वाह वाह। नुसरत ये तेरी दश्त नवर्दी है किस लिए। वाह वाह वाह। किसके लिए भटकती है पागल सी कौन है। किसके लिए भटकती है पागल सी कौन है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। गिरामी मोहतरमा नुसरत मेहदी साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत खूबसूरत अशार, कई मुसलसल गज़लें तहत लफ्ज़ में और उसके बाद एक गज़ल तरन्नुम में उन्होंने पेश की और आपने भरपूर पजीराई के साथ उन्हें यहाँ से रुखसत किया। अब मुशायरे के आखिरी हिस्से तक पहुँच गए हैं और आप सब समझ रहे हैं कि एक अजीमुल मर्तबत शख्सियत मोहतरम फ़रहत एहसास साहब की सरपरस्ती में ये सफ़र अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। मैं कहना चाहता हूं कि हमें इन दिनों इस तरह के शेर कहने पड़ रहे हैं कि नफ़रत से आलूद फ़ज़ा को आंधी बनने से रोको, नफ़रत से आलूद फ़ज़ा को आंधी बनने से रोको, सब एकदम मर जाओगे फिर कौन किसे दफनाएगा। और इस शेर को अगर अपनी मंजिल पर पहुंचते हुए देखना है या यूं कहिए कि इस पूरे मसले का हल तलाश करना है तो वो हल है कि इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से। इलाज अपना कराते फिर रहे हो जाने किस किस से, मोहब्बत करके देखो ना मोहब्बत क्यों नहीं करते। ये नुस्खा जिस बड़े तबीब का है जिसने समाज की नाहमवारियों का इलाज करना अपनी जिंदगी का मकसद समझा हुआ है, नई नस्लों की तरबियत और उर्दू को आसानियों के साथ घर घर तक पहुंचाने का मिशन, ये काम और ये कारनामा जनाब फ़रहत एहसास साहब ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है। पूरी उर्दू दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है। हम सब इस बात के लिए अपने को खुशनसीब तसव्वुर करते हैं कि हम उनके साथ उनकी मौजूदगी में अपना कलाम सुनाने का मौका भी हमें मिला और साथ ही साथ उनका कलाम सुनने का मौका भी हमें मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा साथ दें। मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं, आपकी तालियों की गूंज और मेरी गुजारिश, हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि मोहतरम फ़रहत एहसास साहब अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम साहब। तो चंद शेर पेश करता हूँ। इरशाद अली। दूसरों का दिया हुआ सब कुछ आहा, इश्क दरिया में धो के आए हैं। वाह वाह। दूसरों का दिया हुआ सब कुछ इश्क दरिया में धो के आए हैं।
फरहत उल्लाह खां गए थे वहाँ, आहा, फरहत एहसास हो ओ वाह 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 वाह, दूसरों का दिया हुआ सब कुछ इश्क दरिया में धो के आए हैं। फरहतुल्लाह खां फरहतुल्लाह खां गए थे वहाँ, फरहत एहसास हो के आए हैं। वाह 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 वाह, यही हिसाब मोहब्बत दोबारा करके लाओ। अरे वाह वाह वाह, यही हिसाब मोहब्बत दोबारा करके लाओ, दोबारा करके लाओ, जहाँ जहाँ था मुनाफा खसारा खसारा करके करके लाओ। वाह 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 वाह, यही हिसाब हाँ, हाँ, मोहब्बत हाँ, दोबारा वाह, वाह, करके वाह। लाओ, जहाँ जहाँ था मुनाफा खसारा करके लाओ। खसारा करके लाओ। बराह रास्त न छूना कभी वो शोले तूर, आहा, वाह बराह रास्त न डायरेक्ट, वाह वाह, बराह रास्त न छूना कभी वो शोले तूर, जरा जरा सा उसे इस्तियारा करके लाओ। वाह 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 वाह, बराह वाह, 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 रास्त वाह, न छूना कभी वो शोले तूर, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह जरा वाह, जरा सा उसे इस्तियारा करके इस्तियारा लाओ। करके लाओ। बड़ा यकीन है मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, आहा, तो लो ये कतरे अश्क और सितारा करके लाओ। आहा, वाह 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 वाह, बड़ा यकीन है तुम्हें मोहब्बत के मौजज़ों पे तुम्हें, तो लो ये कतरे अश्क और सितारा करके लाओ। वाह 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 वाह, और ये शेर हैं, दो शेर हैं कि अता कीजिए। उसकी याद इस बार एक तलवार बनकर आई है, वाह 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 वाह, उसकी याद इस बार एक तलवार बनकर आई है, बूंद पानी की लहू की धार बनकर आई। वाह 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 वाह, उसकी याद इस बार एक तलवार बनकर आई है, बूंद बूंद पानी की लहू की धार बनकर आई है। कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू की शक्ल में, वाह वाह वाह, कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू की शक्ल में, अब के तन्हाई मेरा घर बार बनकर आई। वाह 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 वाह, कल भी आई थी मोहब्बत में जुनू जुनू की की शक्ल में, अब के तन्हाई मेरा घर बार बनकर आई है। और कौन सी ऐसी फजा है वो आहा, मेरे दिल के सिवा, वाह 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 कौन सी ऐसी फजा है वो मेरे दिल के सिवा, वाह वाह तू कहाँ से इस कदर गुलजार बनकर आई है। वाह 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 वाह, कौन सी ऐसी फजा है वो मेरे दिल के सिवा, तू कहाँ से इस कदर गुलजार बनकर आई है। और शेर ये है कि मेरी मोहब्बत में सारी दुनिया को एक खिलौना बना दिया है, मेरी मोहब्बत ने मेरी मोहब्बत ने सारी दुनिया को एक खिलौना बना दिया है। ये जिंदगी बन गई है माँ और मुझको बच्चा बना। वाह 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 वाह, मेरी मोहब्बत में वाह वाह, सारी दुनिया को एक खिलौना बना दिया है। ये जिंदगी बन गई है ये माँ, जिंदगी बन गई है माँ और मुझको बच्चा बना दिया है। वाह वाह वाह, जिसे कमी हो वो आके ले जाए मेरी हस्ती से अपना हिस्सा, वाह, जिसे कमी हो वो आके जिसे ले जाए, कमी हो वो आके ले जाए मेरी हस्ती से मेरा अपना हिस्सा। मुझे ये लगता है मुझको उसने बहुत ज़्यादा बना दिया है। वाह 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 वाह, जिसे कमी हो वो आके ले जाए मेरी हस्ती से अपना हिस्सा। वाह 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 वाह, मुझे ये लगता है उसने मुझको बहुत ज़्यादा बना दिया है। उसे खबर थी कि हम विसाल और हिज्र एक साथ चाहते हैं। अच्छा, वाह 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 वाह, उसे खबर थी कि हम विसाल और हिज्र एक साथ चाहते हैं, तो उसने आधा बिगाड़ रखा है, आधा उजाड़ रखा है और आधा बना दिया। वाह 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 वाह, उसे खबर थी कि हम विसाल और हिज्र एक साथ चाहते हैं, तो उसने आधा उजाड़ रखा है और आधा बना दिया है। किस्सा आदम में एक और ही वहदत पैदा कर ली है। मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है। वाह 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 वाह, किस्सा आदम में एक और ही वहदत पैदा कर ली है। वाह वाह वाह, मैंने अपने अंदर अपनी औरत पैदा कर ली है। अब ये दूसरा पहलू है कि भूखा रहते रहते एक दिन जिस्म अचानक बदल गया। वाह,
بھوکا رہتے رہتے ایک دن جسم اچانک بدل گیا اور اس نے درویشوں جیسی حالت پیدا کر دی. واہ 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 واہ. بھوکا رہتے رہتے ایک دن واہ 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 واہ. جسم اچانک بدل گیا واہ واہ واہ. اور اس نے درویشوں جیسی حالت پیدا کر دی. واہ 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 واہ. اور آخر میں چند شعر یہ ہے کہ بظاہر تو بدن بھر کا علاقہ گھیر رکھا ہے، بظاہر تو بدن بھر کا علاقہ گھیر رکھا ہے، واہ مگر اندر سے ہم نے شہر سارا گھیر رکھا. واہ واہ واہ. مگر اندر سے ہم نے شہر سارا گھیر رکھا ہے. واہ. میں پسپا فوج دل کا آخری زخمی سپاہی ہوں. واہ واہ. پسپا فوج، ہاری ہوئی فوج. میں پسپا فوج دل کا آخری زخمی سپاہی ہوں، کیا کہنا. مگر ایک عمر سے دشمن کو تنہا گھیر رکھا ہے. واہ 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 واہ. میں پسپا فوج دل کا آخری زخمی سپاہی ہوں. کیا کہنا کیا کہنا. مگر ایک عمر سے دشمن کو تنہا گھیر رکھا ہے. واہ واہ واہ. محبت کا خدا ہوں میں، آہا. مگر ایسا خدا جس نے بڑی مشکل سے اپنا ایک بندہ گھیر رکھا. ارے واہ 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 واہ. محبت کا خدا ہوں میں، مگر ایسا خدا جس نے بڑی مشکل سے اپنا ایک بندہ گھیر رکھا ہے. واہ واہ واہ. اور یہ شعر ہے کہ کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم، کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم، ہجوم حسن نے سارا سراپا گھیر رکھا. واہ 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 واہ. کبھی اس روشنی کی قید سے باہر بھی نکلو تم، واہ واہ واہ. ہجوم حسن نے سارا سراپا گھیر رکھا ہے. بہت شکریہ. حضرات گرامی، ڈی ڈی اردو کی یہ خوبصورت پیشکش، یہ محفل مشاعرہ جسے بہار سخن کا نام دیا گیا، یہ سفر اپنی منزل پر پہنچتا ہے. اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، پھر وہی ایک شعر مجھے آپ کو نظر کرنا ہے کہ تمہاری بزم سے رخصت کا وقت آ پہنچا، جو ہو سکے تو بھلا دو کہا سنا میرا. حضرات گرامی، اس محفل میں جتنے لوگ یہاں آڈیٹوریم میں شریک ہوئے ان سب کا شکریہ، اور جن لوگوں نے اس محفل کو کامیاب بنانے میں اپنے اپنے ٹیلی ویژن سیٹ پر ڈی ڈی اردو کی اس فخریہ پیشکش میں شریک ہو کر اس مشاعرے کا حصہ بن کر اس مشاعرے کو یادگار اور کامیاب بنایا، ان سب کا بے حد شکریہ. اور ہم سب آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں. ڈی ڈی اردو سے یہ امید بار بار کی جاتی ہے، آپ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ جلد ہی اور کسی خوبصورت محفل مشاعرہ کے ساتھ ہندوستان کے بہت سے مشہور و معروف شعراء اکرام پھر آپ کے بیچ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی تو خواتین و حضرات، بہت خوبصورت مشاعرہ بہار سخن کے نام سے آپ نے سنا، آپ نے سماعت فرمایا. یقینی طور پر آپ محظوظ بھی ہوئے ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس پورے سفر میں ہم نے مختلف طرح کے جذبات، احساسات، تاثرات، ان کے شیڈز دیکھے. کہیں نسائی لب و لہجہ نظر آیا تو کہیں ہم نے یہ دیکھا کہ گیتوں میں ایک عورت کی بے بسی، لاچاری، محرومی کس طرح اس کا نوحہ نظر آتا ہے. وہیں جب اگلے پل یہ رنگ بدلتا ہے تو آنچل سے پرچم تک کا سفر طے کرتی عورت کا رزمیہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا. طنزیہ و مزاحیہ شاعری سے یہ محفل زعفران زار بھی بنی. حرف و صداقت سے بھرپور سچے شعر بھی آپ نے سنے، دلی شہر کی سیر بھی کی. اور سچا شعر بڑا خوبصورت لگا اور یہ دل کو چھو گیا کہ سچا شعر سنانے والے ختم ہوئے، اب تو خالی کھیل دکھانا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ تمام رنگ جو ہمارے تمام شعراء کرام کی زبانی آپ نے سنے، یہ نقش بر آب نہیں، نقش بر دیوار نہیں، یہ نقش بر دل ہیں. اور مدتوں یہ آپ کی سماعتوں میں گونجتے رہیں گے، آپ کے ساتھ دیر تک اور دور تک یہ سفر طے کرتے رہیں گے. اس آخری شعر کے ساتھ اس پروگرام کو یہیں ختم کرنے کی اجازت لیتے ہیں کہ حب سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا، حب سے بیجا میں تھی شہر کی جب ہوا، آپ جیتے رہے آپ کا حوصلہ، میں اصولوں وغیرہ کا مارا ہوا، مجھ کو مرنا پڑا میں نے غزلیں کہیں. غزل کا سفر جاری ہے
آج اس مشاعرے کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور جیسا کہ ہمارے ناظم مشاعرہ جناب ندیم فرخ صاحب نے کہا کہ کچھ اور شعراء کے ساتھ، بہت نابغہ روزگار شخصیات کے ساتھ ایک اور محفل سے جائیں گے، ایک اور بزم آراستہ کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا تھوڑا سا انتظار۔ تو اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ آداب۔